Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Y más si vienes a mi cama, a mi cama. Masawi ka dyan. Isa. Yung tower po, yung kung nakikita niyo sa likod ng tower, yan po ay Eriga. Asug ng Eriga sa likod yan, Eriga. Po, nakikita niyo po yan. Bundok. Yun ang magtagod-tod. Yung tatlong tower na yan. Yan po yung Suma 5, oh. Yan po. Back. At mainit na po dito sa amin kahit makulimlim pa din siya. At yung buko, guys. Kante na lang. Yun po ang Santa Cruz, yung bundok na yan. Santa Cruz at Kaubasan, Bagsuwayan. Yan po, yan tawag na po yung papuntang Ponce yan.